Hello, welcome to Twofold Structure and Written Expression, and today we're going to study coordinate connectors, cause connectors, and adverb connectors. Okay, coordinate connectors. So far, ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur kalimat bahasa Inggris tetapi menggunakan satu klausa. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat bahasa Inggris yang menggunakan dua klausa atau lebih. Satu klausa itu maksudnya adalah satu subjek plus satu verb. Nah, sekarang kita akan belajar misalkan jika ada satu subjek, satu verb, kemudian ditambah lagi satu subjek lagi, ditambah satu verb lagi. Jadi ada dua subjek dan dua verb. Dan untuk menggabungkannya ada yang namanya coordinate connectors. Nah, menggabungkannya itu dengan kata-kata penghubung seperti and, but, or, so, dan juga yet. Contohnya sebagai berikut. Misalkan ada kalimat Tom is singing and Paul is dancing. Ya, ini kalimatnya setara ya. Tom menyanyi, Paul menari. Maka kalau kalimatnya setara, maka dihubungkan dengan kata and. Apabila berkebalikan, misalkan Tom tinggi, Paul pendek, maka dihubungkan dengan kata but atau tetapi. Nah, ada juga kata or, ada juga so. Nah, so ini adalah jika ada dua klausa dan dua-duanya menyatakan hubungan. Misalkan Tom mengatakan joke, guyonan, maka Paul tertawa. So ini maka. Kemudian ada misalkan lagi ada Tom is tired, Tom lelah. He is not going to sleep yet. Ini akan tetapi berkebalikan. Nah, untuk mengetahui coordinate connectors mana yang tepat, kita harus mengetahui arti dari klausa itu sendiri. Nah, ini contoh soal dalam TOEFL nanti seperti ini. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. A power failure occurred, titik-titik, the lamps went out. Nah, kita tinggal memasukkan ini kira-kira apa ya? Apakah A, then, B, so, C, later, atau D, next? Coba kita lihat keterangannya. In this example, you should notice quickly that there are two clauses. Ya, klausanya ada dua. Ya, kan ada klausa satu, klausa dua. A power failure occurred and the lamps went out. This sentence need a connector. Ya, dia butuh konektor to join the two clauses. Nah, kita lihat keterangannya. Then dan later, kata ini then dan later, and next dan juga next are not connectors. So answer A, C, D are not correct ya. Perlu diingat, then, later, dan next itu bukan konektor. Jadi ini salah, A salah, C salah, D juga salah. Jadi yang paling tepat pasti adalah B. Ya. Ingat-ingat kalau ada dua klausa, ada pertanyaan suruh mengisi seperti ini. Ingat-ingat ini konektor ya. Konektor itu adanya apa sih? Konektor itu atau coordinate connectors itu and dan but, tetapi, or, atau so, jadi yet atau tetapi ya. Nah, ini diingat-ingat nih, and, but, or, so, dan juga yet. Contohnya seperti ini, she laughed but she wanted to cry ya. Kenapa ini pakai but nggak pakai and, nggak pakai so? Karena ini berkebalikan. Ini tertawa, laugh, ini menangis, berkebalikan. Jadi gampang saja, langsung aja diisi dengan but. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ini ada bentuk connectors yang agak lain, namanya cause connectors. Sentences with adverb clauses have two basic patterns in English. Study the clauses and connectors in the following sentences. Nah, jika ada seperti ini, ada pertanyaan seperti ini. I will sign the check before you leave.
Before you leave, I will sign the check. Maksudnya apa ya? In each of these example, there are two clauses. Ya, pasti ya, ada dua klausa. You leave, and I will sign the check. And the clause you leave is an adverb time clause because it is introduced with the connectors before. In the first example, the connector before comes in the middle of the sentence and no comma is used. In the second example, the connectors before comes at the beginning of the sentence. In this pattern, when the connector comes at the beginning of the sentence, a comma is required in the middle of the sentence. Ya, misalkan nih ada kalimat, saya akan menandatangani cek sebelum kamu pergi. Ya, sebelum kamu pergi, koma, saya akan menandatangani cek. Ya, diingat-ingat ada kata will, ada kata before. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, maksudnya begini, jika ada kalimat seperti ini atau pertanyaan seperti ini, titik-titik was late, I missed the appointment. Nah, mau diisi apa ya? Apakah A, I, B, because, C, the train, D, since he. Dua klausa ya, nggak usah pakai cause connector, kita tahu ya. I ini subjek, miss itu verb. Yang ini ada verbnya was, subjeknya nggak ada, berarti dia butuh subjek ya. Di sini ada subjek apa ya? Oh, I bisa, because nggak bisa karena dia nggak ada subjeknya. Because was late nggak bisa. The train was late, kurang tepat ya. D, since he, bisa ya. Mari kita lihat. In this example, you should recognize easily that there is a verb was that needs a subject. Ya, betul. There is also another clause, I missed the appointment. If you choose answer A or answer C, you will have a subject for the verb was, but you will not have a connector to join the two clauses. Ya, betul. Ini subjeknya ada, tapi nggak ada konektornya. Berarti salah. Karena ini adalah klausanya dua, jadi dia butuh konektor. Ya. Because you need a connector to join two clauses, answer A and C are incorrect. Answer B is incorrect because there is no subject for the verb was. Ya, answer D is the best answer because there is a subject, he, for the verb was, and there is a connector since to join the two clauses. Iya, yang benar adalah D. Kenapa ya D? Karena dia ada subjeknya dan dia ada konektornya. Nah, itu yang dinamakan sebagai cause connector. Nah, makanya cause connector ini ada beberapa kata ya, yang menunjukkan time dan juga yang menunjukkan cause. Yang menunjukkan time contohnya adalah after, setelah, as long as soon as, before, sebelum ya, by the time, once, since, until, when, whenever, while, dan lain sebagainya. Yang cause ada as, because, in as much as, now that, since. Nah, ini jika ada kata-kata yang kesusahan, teman-teman bisa nanti bertanya di kolom komentar. Nah, ini adalah contohnya, ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb ya, karena ada dua klausa, maka dia butuh konektor di sini. Teresa went inside because it was raining. Ya, Teresa masuk ke dalam, mungkin rumah ya, masuk ke dalam rumah karena it was raining. Adverb konektornya because it was raining, Teresa went inside. Nah, ini ada juga adverb connectors. Apa sih adverb connectors? Adverb clauses can express the ideas of time and cause. As you saw in skill 7, adverb clauses can also express a number of other ideas such as contrast, condition, manner, and place.
Ya, ada kontras, ada kondisi, ada manner, dan juga ada tempat. Because these clauses are adverb clauses, they have the same structure as the time and cost clauses in School 7. Study the following example. Contohnya seperti ini, adverb connectors. I will leave at 7 if I am ready. Ya. Although I was late, I managed to catch the train. Ya, konektornya yang mana ini ya? Kira-kira yang mana ya? Oke, kita lihat. In each of these example, there are two clauses that are correctly joined with adverb connectors. In the first sentence, the adverb condition connectors if comes in the middle of the sentence. In the second sentence, the adverb contrast connector although comes at the beginning of the sentence, and a comma is used in the middle of the sentence. Ya, konektornya di sini. Oke, kalau di sini konektornya yang ini. Nah, although yang di sini adalah if. Mari kita lihat. Nah, di contoh soal di TOEFL akan seperti ini. You will get a good grade on the exam provided titik. Apakah study, you study. Mari kita lihat ya. Kira-kira yang mana ya? Subjeknya yang mana kira-kira? Oh, ini kayaknya. You will get a good grade on the exam provided. Gimana ya? Apakah ini harusnya diisi studying, atau B study, atau C to study, ataukah D you study? In this example, you should quickly notice the adverb condition connectors provided. This connectors comes in the middle of the sentence. Because it is a connector, it must be followed by subject and a verb. The best answer to this question is answer D, which contains the subject and verb you study. Oh iya, betul. Jawabannya adalah D. Kenapa bisa D? Ya, ini sudah ada, ini subjek. Will get akan jadi verb. Ya kan? Nah, kita butuh subjek lagi dan juga verb lagi. Yang ada cuma di D. Nah, konektornya yang mana? Konektornya adalah provided. Ya. Oke. Nah, ini adverb connectorsnya adalah seperti ini. Ada beberapa macam. Condition misalkan if, in case, provided, providing, unless, whether. Kalau menunjukkan kontras ada although, even though, though, while, whereas. Manner ada as, in that, place, where, wherever, dan lain-lain. Ingat-ingat patternnya harus ada subject, ada verb, ada subject lagi, ada verb lagi, tengahnya ada adverb connector. Bob went to school even though he fell sick. Contoh yang lain, misalkan adverb connectorsnya taruh di depan, even though Bob fell sick, he went to school. Note, a comma is often used in the middle of the sentence with contrast connector. The Smith family arrived at 2, while the Jones family arrived an hour later. Ya, ingat-ingat ya, kalau ada kalimat dengan dua subjek dan dua verb, maka dia membutuhkan connectors. Connectorsnya ada coordinate connectors, ada cause connectors, dan juga adverb connectors. If you have any problem, just write down your question on the comment sections. I think that's it for today. Thank you very much. See you again next time.